नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. नारी शक्ती स्टेम संशोधन आनी नवोपक्रमांत वाडट्या सहभागा सयत देशाच्या विकसीत भारताच्या प्रवासाक बळगें दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत बरयल्ल्या लेखाक जाप दितना प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलें की भारताची विकासाची काणी बायलां विकासा कडच्यान बायलांच्या नेतृत्वा खाला विकासा कडेन वळटा. हमारे देश में स्टेम के विषयों पर रुचि रखने में बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. आज जब हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि कोई भी बेटी अवसरों के अभाव में रुक न जाए. वेबिनार में आप इस दिशा में जरूर चर्चा करें. हमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर और जोर देना होगा. हमें ऐसा रिसर्च इकोसिस्टम तैयार करना होगा जहां यंग रिसर्चर्स को एक्सपेरिमेंट करने और नए आइडियाज पर काम करने का पूरा अवसर मिले. पश्चिम आशियांतलो तणाव कमी करपाक संवाद आनी राजनैतीक मार्ग आपणावंक जाय हाचेर परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी भर दिला. पश्चिम आशियांतल्या परिस्थितीचेर निवेदन दितना डॉ. जयशंकर हांणी म्हळें की भारत सरकारान फाटल्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक परिस्थिती बद्दल एक निवेदन जारी केल्लें, जातूंत तांणी खर चिंता व्यक्त केल्ली आनी सगळ्या पक्षांक संयम बाळगुपाचें आवाहन केल्लें. तणाव कमी करपाक संवाद आनी राजनैतीक मार्ग आपणावपाक जाय अशें भारताचें मत आसा अशें म्हणिल्लें. तांणी म्हळें की सरकार पश्चिम आशियांतल्या उदेत्या घडामोडींचेर बारकायेन लक्ष दवरून आसा आनी संबंदीत मंत्रालयां प्रभावी प्रतिसाद सुनिश्चित करपाक समन्वय सादत आसात. परिस्थितीची तीव्रता पळयल्यार नागरिकांची सुरक्षा आनी सुरक्षितता सुनिश्चित करपाक सरकार काम करता अशें जयशंकर उलयले. India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interests, including energy security and trade flows, will always be paramount. I'm confident, sir, that the government has the full support of this august house on this matter. राज्यसभा सभागृह फुडारी जे.पी. नड्डा हांणी आज पश्चिम आशिया संघर्षाचेर जयशंकर हांच्या विधाना वेळार विरोधकांच्या वर्तनाचेर टिका केली आनी म्हणलें की तांचो रस चर्चेत ना तर अराजकता निर्माण करपात आसा. विरोधकांचो चर्चेत केन्नाच रस नासता तर गुंडगिरी करपात आसा अशें म्हणून नड्डा हांणी फाटल्या संसदेच्या अधिवेशना वेळार अशाच घडणुकांची याद करून दिली. विशेषतः डिसेंबर 2025 वेंचणूक सुदारणा आनी अंतराळ कार्यक्रमावेल्या चर्चेंत विरोधी पक्षांनी सभात्याग केल्लो. ऑपरेशन सिंदूर आनी पहलगाम दहशतवादी हल्ला आनी वक्फ विधेयकावेल्या चर्चे वेळारूय विरोधी पक्षांनी सभात्याग केल्लो, जे संसदीय लोकशाही खातीर बरें न्हय. तांणी आरोप केला की विरोधकांक विकसीत भारत किंवा आत्मनिर्भर भारतांत रस ना तर तांचें हित राजकारण करपांत आसा. बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और यह निंदनीय भी है. इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है. इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है. इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान आज सबका साथ सबका विकास लोकांची आकांक्षा पुराय करप ह्या विशयाचेर अर्थसंकल्पा उपरांतची वेबिनार माळ घडोवन हाडली. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरो सायन्सीस निमहॅन्स 2 ची स्थापन करून मानसीक भलायकी मुळावी बांदावळ घटमूट करप आनी देशभरांतल्या मुखेल मानसीक भलायकी संस्थांचो दर्जो वाडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय घोशणाचेर चर्चा करपा खातीर हे अधिवेशन आयोजीत केल्लें. हॉकींत आयज हैदराबादात जावपी FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 पात्रताय सर्तीच्या गट बी मॅचींत भारतीय बायलांचो हॉकी पंगड स्कॉटलंड आड खेळटलो. सांजवेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. काल सलीमा टेटेच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगडान हैदराबादांत उरुग्वेचेर 4-0 अशी जैत मेळोवन FIH वर्ल्ड कप 2026 पात्रताय मोहिमेक सुरवात केली. भारतीय हवामान विभागान आयज हिमाचल प्रदेशांतल्या कांय सुवातींनी उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय उक्तायल्या. फाल्यां मेरेन गुजरात, राजस्थान आनी विदर्भात अशीच परिस्थिती आसतली. फाल्यां मेरेन गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आनी मराठवाड्यांत उश्ण आनी दमट हवामान आसपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.